जय जगन्नाथ। जय माँ कटक चंडी। आज कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रार अवसर रे आज उद्घाटनी उत्सवर शुभ अवसर रे ये उपस्थित थिबा विशेष करके her and his excellence ambassadors and high commissioners of different countries present on this remarkable occasion of Bali Jatra कटक मंचरे उपस्थित थिबा मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर सांसद कटक श्रीयुक्त भत्तुहरि मोहता महोदय, मान्यवर सांसद जगतसिंहपुर श्रीयुक्त विभू प्रसाद तराई महोदय, मान्यवर विधायक कटक चौद्वार श्रीयुक्त सौभिक विश्वाल महोदय, मान्यवर विधायिका बारवाटी कटक सोफिया फिरदोस महोदया, मान्यवर विधायक कटक सदर श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र सेठी महोदय, मान्यवर विधायक नियाड़ी श्रीयुक्त छवि मलिक महोदय, मान्यवर मेयर कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीयुक्त सुभाष चंद्र सिंह महोदय, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा महोदय, सचिव ईस्ट वैदेशिक व्यापार मंत्रालय भारत सरकार श्रीयुक्त जयदीप मजुमदार महोदय, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग महोदया, जिलापाल कटक, कमिशनर कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, today I am extremely happy and thankful for the gracious presence of ambassadors, high commissioners, and other dignitaries from the East Asian countries with which our seafaring naval merchants are strong commercial and cultural relations. I welcome all of you to this great festival of commerce and culture. आमे समस्ते आज खुशी अछंती, आनंदित अछंती। आज आमर यही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा बाली जात्रा मो बैत बंजाण उत्सव पाई यही अवसर रे मोर अति प्रिय कटक सहरवासी मानंकु मोर हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। जो सारस्वत साधकंकर नारे यही मंच नामित हेछि गणकवि वैष्णव पाणी को मु प्रथमे सम्मानित सहित ससम्मान सहित श्रद्धांजलि ज्ञापन करुअछि। कार्तिक पूर्णिमा रास पूर्णिमा नाम रे मध्य परिचित। आज प्रभु श्री जगन्नाथ राजराजेश्वर बेशरे भक्तों को दर्शन दौरान कटक जिलार आराध्य बाबा धवलेश्वर मध्य यही पवित्र अवसर रे तांकर प्रिय भक्त मान को दर्शन दौरान एभली एक शुभ मुहूर्त शुभ अवसर रे आज ये ऐतिहासिक हजारे वर्षर यही तारकसीर सहर भारतर सर्वपुरातन सहर मध्यरु अन्यतम सारा विश्व रे एक रौप्य सहर बा सिल्वर सिटी भावे स्थान पाई कटक सहर। ये कटक सहरर सबुठारु बड़ कथा होउछि ए सहरर प्राण होउछि आमर महानदी।
ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି, ଯାହା ବିନା କଟକ ସହରର ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାରୋହ। ଏହି ଉତ୍ସବ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ତ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶାସନର ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଆସିବାର ଏବଂ ଅତିଥି ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଧର୍ମୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଠି ଧର୍ମୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ପର୍ବ। ଏହି ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପାରମ୍ପରିକ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହାକି ଆଜି ତାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଆଜି ଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ, ସହରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀରେ, ପୋଖରୀରେ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ସେଇ ଆମର ଅତି ପରମ୍ପରାର ସେଇ ଗୀତ, ଆ କା ମା ବେଇ ପାନଗୁଆ ଥଇ, ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚାରିପଦ ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଇଏ ଆଗାମୀ ଆହୁରି 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସ୍ମୃତିକୁ ବଜାଇ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଚାରିପଦ ଗୀତ କଥା କହିଲୁ, କେବଳ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କବି, ଅନେକ ଲେଖକ ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୋଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି କଟକ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କବିତାରେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦର୍ଶନରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ ଏ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। 1885 ମସିହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ କଟକ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମର ଏହି ଐତିହାସିକ ସମୃଦ୍ଧ ବହିତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ପାଇଲି ମାଟି ମୋ ଭାଇ ଆସିବେ, ଦରିଆ କାଟିଲୋ ହାତେ ସୁନା ଦାନ୍ତ କାଟି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ କଟକିଆ ବୋଲି, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ମୃତି ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୋ ପଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ପଇର କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସେଇ ତୋ ପଇର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।
ଦୋଳିରୁ ଛିଡ଼ିଲା ଲଇ ବୋଇତରେ ଗଲେ ଶପଥ ଭାଇ ବନେ କାନ୍ଦେ ତ ପଇ। ଏ କଥା ଆଜିର ନୁହଁ, ବହୁ ଦିନ ଧରିକିରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଧରିକି ଏ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏଠି ଅନେକ ଏଠି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ମୋ ମନରେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ ସେଇ ଆମର ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ନଜାରେ ନଜା ଗରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ତ ଗୋରା ଦେହେ ଯିବ କାଳେ ନଜର ଲାଖି। ଏ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯେଉଁବେଳେ ବି କେତେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଟେନସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଟିକେ ଖୁସି ମନ ବି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଜିର ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ବି ଆସୁଥିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଢଗ ମଧ୍ୟ ବୋଲିକରି ଆମର ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆ କା ମା ବେଇ ମାନେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ, ଯଥା ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ ଏବଂ ବୈଶାଖ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆ କା ମା ବେଇ ଏହା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହଜ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ସେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକରି ଏ କଥାକୁ ଆମର ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ସମୟରେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପଥର ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେବଳ ପବନ ଆଉ ତାରାକୁ, ଯେଉଁ ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେତେବେଳେ ବହିଥାଏ, ତାରାମାନେ ରାତିରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ସଠିକ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯାହାକୁ କି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ସାଗର ହେଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଫାଇଲିନ୍ ଆସିବ, ହୁଡହୁଡ ଆସିବ। ଏଭଳି ଏକ ସମୁଦ୍ରର ଇଏ ଚିର ସହଚର ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମଧ୍ୟ ଚିରସର ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ପାଲ ଟାଣିକିରି ସେମାନେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଐତିହାସିକ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପକେଇବି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ
ଆଜିର ଦିନରେ ଯାଉଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗର ମହାନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଏ ମାଟିର ବୀର ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶେଷ କରିକି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ଜଳଯାତ୍ରା ସହ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଇ 14ଟି ଦେଶର ଆଜି ହାଇ କମିଶନର ବା ଆମ୍ବାସାଡର ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଉତ୍ସବରେ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ, କେତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି 14ଟି ଦେଶକୁ ଆଜି ଏଇ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ବାନ୍ଧି ଆଣିକରି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମକୁ ବସେଇ ପାରିକରି ଏ ମହାନ ଉତ୍ସବ, ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ସଫଳ ଆଜି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କଳିଙ୍ଗର ସେଇ ସାହସୀ ସାଧବ ମାନେ ସାମାଜିକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଚାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି କେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ଇଏ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ ଯାଇକରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ, ସେମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଠି ସେ ଝଲକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ କରିକରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଭଳି ଏକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଲୁଚିଗଲା, ତାର କାରଣ କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିଲା। ଏ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ତାର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହୁଏତ ହେଇପାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୌଣସି କଥା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର କିଛି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ସମୟର ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବିକାଶ ପଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ
ये 70 वर्ष हब बहुत समय जदिओ स्वाधीनता परवर्ती पर्यायर ओडिशार भारत वर्ष सहित ओडिशार जदि आम चित्र को देखा विशेष करके ओडिशारे आमे जो स्थिति रे देकरी आमे आज 77 वर्ष परवर्ती पर्यायर जो स्थिति रे आमे पहुँचवा कथा हुए तो आज मत लगुच आम से भली भाव में से स्तर को आम पहुँची पारि नाहु। आज भी ओडिशा अवहेलित अच्छी, आज भी ओडिशा पछुआ अच्छी, आज भी आमको विकास करिवार अनेक कथा रही जाइछि एवं ये विगत दिन मानकरे जो माने भी राज्यर नेतृत्व नहीं छंती, जो माने भी तांकर मैनिफेस्टो रे, जो माने भी तांकर घोषणा पत्र रे, जो माने भी तांकर निजर मिशन पथरे जाई छंती, वास्तविक जो रास्ता रे जहाँ भी मिशन, जहाँ भी लक्ष्य, जहाँ भी योजना हेइछि एवं जहाँ भी बजेट रे व्यवस्था हेइथिला, जदि आमे निरंतर भाव में सामग्रिक भाव में राजनैतिक इच्छा शक्ति को आमे जदि एक करी काम करि थान्ते हुए तो आज ओडिशा एते पछरे न थान्ता, एते अवहेलित हेइ न थान्ता। आउ आमे गोटे निरंतर भाव में गोटे गोटे स्तर रे जने जने नेतृत्व रे किए 2 थर मुख्यमंत्री, किए 3 थर मुख्यमंत्री, आउ किए 5 थर मुख्यमंत्री नेतृत्व नहीं छंती ओडिशार। किंतु जदि आमे देखिबा ये कटक बालीजात्रार विकास, ये कटक बालीजात्रार आधुनिक बालीजात्रा पड़िया हुए तो आमे कोठी ना कोठी झुंटी होकर पछरे पड़ी जाइचु। आज आमे खोजुचु किभली भाव में आमे ये ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा को पुनर्स्थापित करी एक आधुनिककरण करवा, एक अंतर्जातीय स्तर मर्यादा और मान्यता प्रदान करने सहित आगामी दिन में आहरी आगक जीवा एवं एक अर्थनैतिक दृष्टिकोण, वाणिज्यिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण यहाँ सारा विश्व दरबार को पहुँचापी समय बड़ बड़बान आज परिवर्तन होइछि। गत सरकार मानकर जेभली भाव में चित्र आमे आज देखिछंती, आज आउ गोटे नुआ चित्र बा नुआ ओडिशार चित्र को देखिबा पई आम भितरे आज गोटे विराट परिवर्तन होइछि एवं ये परिवर्तन आपण माने करेछंती। महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद, माँ कटक चंडी आज जेभली भाव में आम पाखरे आशीर्वाद देकरी संपूर्ण भाव में नुआ ओडिशा, समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा देखिबा पई जेभली भाव में आज आमको आशीर्वाद करुछंती। मु तो निश्चित भाव में कहबी आधुनिक ओडिशार राजनीतिक इतिहास रे जून 12 तारीख निश्चित भाव में एक स्वर्णाक्षर लेखा हब एवं ओडिशार भाग्य को आहरी टाण करी आगामी दिन में लोकाभिमुखी सरकार, लोकंकर सरकार जो दायित्व ग्रहण करिसेंती आपण मानकर सहयोग रे आशीर्वाद रे आगामी दिन में ये कटक बालीजात्रा ऐतिहासिक पड़ियारू आरंभ हब विकासर नुआ यात्रा, नुआ ओडिशार परिकल्पना निश्चित भाव में ताहा साकार हो पारिबो। मु एठी आपण मानकु लंबा समय कहवा पई चाहिबी नहीं। ये ऐतिहासिक बालीजात्रार शुभ अवसर रे निश्चित भाव में नुआ सरकार अनेक योजना आज आम सामना को आणुछंती। एथिरे किभली भाव में ओडिशार परिवर्तन हब, अर्थनैतिक क्षेत्र रे, भित्तिभूमि क्षेत्र रे गोटाए वैप्लविक परिवर्तन तैयारी करा जाई पारिबो। आउ सेथिपाई मध्य निरंतर भाव में मात्र 5 मासर आमर ये सरकार जो ऐतिहासिक योजना मान कार्यकारी करने पाई जहाँ निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति देइतिले ताकू आज खूब कम समय भितर पूरण करने जाउछंती एवं पूरण मध्य करिछंती। मु ता भीतर को जीवा पाई चाहू नहीं। एथिरे गोटे कथा मु कहबा पाई चाहिबी जे आज एठी भर्तुहरी महताब महाशय कटकर सांसद महाशय जहाँ कि सांसद रत्न भाव में पार्लियामेंट तांको उपाधि देइछंती एवं तांकर अनेक ये कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा सहित ओडिया इतिहास सहित भारत विषय रे एवं पृथ्वी विषय रे मध्य तांको बहुत ज्ञान अछि। तांको मन रे अनेक कथा बहुत दिन धरिकरी उंकी मारिकी थिला एवं से जहाँ कहूतिले ताहा करिबा पई, जहाँ कहबा पई चाहूतिले करिया पई, जहाँ करिया पई चाहूतिले ताहा कहि पारिले नहीं।
ତାଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ସିଏ 7 ଥରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବକୁ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କର ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମନର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କଟକ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, କଟକ ଏ ସହରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟକିଆ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକକୁ ଆସିଛି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ସହର ଅବହେଳିତ ହେଉଛି, କଟକ ସହରକୁ ଆଧୁନିକ କିଭଳି କରାଯିବ, କଟକ ସହର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯିବ। ଏଭଳି ଏକ କଥା କଥାରେ ଅନେକ କଥା ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥାଇ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ଏବଂ ଏକ 1000 ବର୍ଷର କଟକ ସହରକୁ ଆଧୁନିକତା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବିଶେଷ କରିକିରି ଏ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୌକା ବିହାର କରିକି ଆସିଲୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୁହଁ, ଯାହାକୁ କି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ କିଛି ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି କଥା କହିକିରି ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମଜବୁରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସରକାର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକକୁ ଆଧୁନିକ କଟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା। କଟକ ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପାରାଦୀପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି। ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ବସେଇକି ଆସିଲି। 7 ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋଇତରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲୁ। ଆମେ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ये जो परंपरा एवं ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକରି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେଲେ, ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଲାଗୁଥିଲେ ସତରେ ସେମାନେ ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଅନୁକରଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଜି କହୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧବ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକିରି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମେ ସେଦିନର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବେପାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ,
आमर ऐक्य परंपरा को बजाय रखापी आम कार्यक्रम करवा ना ताले आमे सही ओडिया दिने केते बड़े कोढ़िया होगी रहीजा आमको आउ कहीं पचारे ना भारत वर्ष आउ से आमको जाग्रत हाँपाई पड़ो कम करने पड़ो निश्चित भाव में आपण मान ये लोकंकर सरकार हिसाब से लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब से पीपुल सीएम हिसाब से मुझे प्रतिश्रुति देवी आगामी दिन में ये कटक को आधुनिक सहर करा एवं विशेष करिक ये आपंकर जो महानदी अच्छी महानदी विहार निश्चित भाव में आम बजेट रे रखीचु पैसा मु घोषणा कौन करी ये कथा संपूर्ण भाव में स्थान पाई सारी एवं से जमीती यशस्वी प्रधानमंत्री जी गुजरात रो आपंकर अहमदाबाद रे आपंकर रिवर फ्रंट करिसंती ठीक सही बड़ी भाव में ठीक सही बड़ी भाव में ओडिशा रे मध्य आम सरकार आसिक प्रथम थर भाव में साबरमती रिवर फ्रंट प्रकल्प अनुरूप भाव में ये महानदी रे मध्य महानदी रिवर फ्रंट हाँपाई जाऊँगी से तो बजेट रे 50 कोटी टंका रखा जाई सरी ये आज घोषणा करिवार अवकाश नहीं दुईटी रिवर फ्रंट हम महानदी रे गोटे हेब सम्बलपुर सहर रे महानदी रे आउ गोटे हेब कटक सहर रे आमर ये महानदी रिवर फ्रंट हम ठीक साबरमती रिवर फ्रंट परिका एवं से जहाँ अर्थ आवश्यकता हम 50 कोटी दिया मु एथिरे जेते पैसा लगे जदि एथिरे 50 कोटी तो हम ना से मु आसेसमेंट करुली जहाँ दरकार हम दिज्व किंतु ये ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा पड़िया को मतको आगामी दिन में एक अंतर्जातीय पर्यटन क्षेत्र मान्यता देवाई जिते बड़े आम ये बालीजात्रा को देवाई जावा से पर्यटन मान्यता देवा सहित जहाँ कि यूनेस्को हेरिटेज मान्यता सहित ये ऐतिहासिक बालीजात्रा को जिते बड़े से मान्यता प्रदान करेंगे से स्तर को आमको जावाई पड़ो नापी पड़ो से सरकार एका चाहिए हेब ना ये बालीजात्रा उत्सवर ये समस्ते मंच रे थिबा मंच तल रे थिबा आपण माने एवं सरकार समस्ते आम एक ही जदि आमर यह को आम आग को नहीं जिबा से स्तर को पहुंचाई ताहले आमको कहीं पहुंचाई पारिबे नहीं आज महानदी रिवर फ्रंट पाई आहरी 150 कोटी टंका दवापाई मु आज घोषणा करुछि 200 कोटी टंकार हेब एवं यह एक अनुरूप भाव में साबरमती रिवर फ्रंट परिका ये महानदी रिवर फ्रंट निश्चित भाव में गठन करा जिवो मु आपण मानक समस्त को ये भली एक बालीजात्रा उत्सवर शुभ अवसर रे आपण मानक समस्त को अति श्रद्धार सहित कहवाई चाहिए एठी अनेक आमर वक्ता माने विधायक सांसद माने अतिथि माने अनेक कथा कही या आधार करी आगामी दिन में निश्चित भाव में ताकू चिंता करा जिवो कटक को आधुनिक एक स्मार्ट सिटी रे परिणत करिवार जो अभिप्राय रखाई ताकू निश्चित भाव में साकार करा जिवो सेथिरे कौन प्रकार प्रतिबंधक रखा जिवो नहीं आम सरकार जहाँ कहते ताहा करती अर्थात 5 मास भितर आए सरकार मैनिफेस्टो आधारित आम समस्त कथा को आज साकार करने जाऊँ महानदी एवं ये ऐतिहासिक बालीजात्रा आमको आगामी दिन में निश्चित भाव में ये अनेक समय रे भाईचारा एवं श्रद्धार केंद्र हिसाब रे आज रही आज अनेक चाकचक्यता आसी आधुनिकता भितर किंतु ये श्रद्धार सहित आमे समस्ते जहाँ को कि सारा ओडिशावासी भारतवासी मध्य कहती जे आपण मान को समस्त को कहती कटकिया बोली जहाँ एठी विधायक माने कहते ये भाईचारा सहित ये कटकिया को आपण मैंने उज्जीवित करी रखिछंती जो कि आज कटक एक भाईचारार सहर हिसाब रे सारा भारत वर्ष रे प्रसिद्ध लाभ करिछि।
मुझे देखिली अनेक स्टॉल को उद्घाटन करली बुलिकी देखिली आमर अतिथि मान सहित बोध हुए 2500 रु अधिक स्टॉल एठी अच्छी एवं से स्टॉल गुड़ी अति सुंदर भाव में आकर्षणीय भाव में करा जाइछि एवं नुआ नुआ आपंकर प्रोडक्ट संपर्क में जानापी एवं अनेक समस्त स्टॉल रे अनेक प्रकार नुआ नुआ जिनस आसी अति उत्साह सहित समस्त ये कटकिया भाई भौणी माने समस्ते स्वागत करिसंती एवं अभ्यर्थना मो समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी एवं निश्चित भाव में आगामी दिन में यह एक अंतर्जातीय स्तर मान्यता पाइबा सहित आगामी दिन में आम समस्ते एठी गत वर्ष जमिति 1 कोटी रु अधिक आसीथिले आमर समस्त ये बालीजात्रा को ए वर्ष 1 कोटी आहुरी पार हेबे गला सरर जहा व्यापार हेइतिला एथर तार डबल हबो लोक संख्या मध्य आहुरी बढ़िबो जहा आशा करा जाउछि एवं दिव्य भव्य जो करा जाइछि एवं जोथि पाई कि आजिर मान्यता बढ़ी आमर 14टी देशरू जो आम्बासाडर्स एवं आमर हाई कमिशनर्स समस्त नेतृवृंद आसिक यहाँ सार्थकता सफलता आमको आनी देइछंती मु धन्यवाद देवी आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तांकर नेतृत्व रे आज विभिन्न क्षेत्र में विकासर धारा को जेबड़ी भाव में द्रुत गति में ताहा बढ़ी चली एवं अर्थनैतिक स्थिति को जेबड़ी भाव में थोड़ा विश्व दरबार रे आज $2 ट्रिलियन रु $4 ट्रिलियन को पहुंचाई सारे अर्थनीति आमर पहुंची सारा आगामी किसी वर्ष भितर $5 ट्रिलियन रे आमर अर्थनैतिक पहुँचवा तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेब आउ से आधार रे मध्य आगामी दिन में आमको से आउ गोटे कथा आमको घोषणा करिसेंती मोदी जी जे आगामी दिन में बंदर भित्तिक देशर विकास हेब नौवाणिज्य बढ़िबो एवं पोर्ट बेस इंडस्ट्री हेब एवं सेथिपाई पारादीप एक मुख्य केंद्र हेब एवं ताकू मध्य से कहितिले एथर सांसद ए संसद भवन रे जे भारतर विकास द्वार हेब पारादीप आ वास्तविक पारादीप को आज निश्चित भाव में ए ओडिशार समृद्धि करबा पई आमर पारादीप हेब द्वार देश प्रगतिर पथ जो कि गत किछि वर्ष पूर्वर निरंतर भाव में इन्वेस्टमेंट सेठी बढ़ुची एबे जो माने आमर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 संस्करण जिते बड़े समस्त उद्योगी माने मुझे रोड शो करने दिल्ली जाइली एवं मुंबई जाइली अनेक उत्साहित होकर उद्योगी माने एठी आसिया निष्पत्ति नहीं ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करने सहित पोर्ट बेस इंडस्ट्री करने बहुत मन अच्छी जदि आम देखा आज दिन में 2 लाख कोटी रु अधिक टंका केवल पारादीप अंचल पारादीप ही इन्वेस्टमेंट होगापाई जाऊँगी जो बोईत बंधन करिकी व्यापार वाणिज्य नौवाणिज्य करिकी साधव पुओ माने इन्वेस्टमेंट अर्थात व्यापार वाणिज्य करिकी एठू नौथिले एवं सेठिकार संपत्ति को नहीं आणुथिले आगामी दिन में सही आमर पूर्व गौरव को फेरई आनिबा पई मध्य आज नुआ सरकार आज ये प्रकार नुआ योजना करिकी आमे बहुत आग को नेबा पई चाहूचु एवं आज दिन में मध्य आमर जीएसटी आमर अर्थनैतिक स्थिति आज आम बहुत भल स्थित अच्छु आमर जीडीपी आज बहुत उच्च अच्छी भारत वर्ष रे आम 1 नंबर जीडीपी हार में आम आज बढ़ुचु मु आशा करुछि आगामी दिन में आगामी 5 वर्ष भितर निश्चित भाव में आम ओडिशा भारत वर्षर श्रेष्ठ अर्थनैतिक 5टी राज्य भितर आम ओडिशा स्थान पाइब एवं 2036 मसीहा सुधा जो स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर 100 वर्ष पूर्ति पालन हम सेते बेले आमे एक बहुत उत्कर्षर शिखर को आमे पहुंची जाइथिबा जो थे कि समृद्ध ओडिशा नुआ ओडिशा सहित आमे आगामी 2047 मसीहा बेले को मोदीजी स्वप्न को साकार करने विकसित ओडिशा सुनार ओडिशा देखा पाइबा आ ताहा मध्य संभव हम आपण मानकर समस्तंकर सहयोग कारण आशीर्वाद कारण परिशेष में मु आपण मान समस्त को
धन्यवाद देवाई पछेबी ना आपण मैंने समस्ते जेभली भाव एभली एक भव्य कार्यक्रम रे आज शेष पर्यंत उपस्थित रही आम मानकर समस्त कथा को शुणी धैर्यर सहित जहाँ कहते वक्ता माने कटकिया वाला बहुत धैर्य अच्छी आपण मैंने दीर्घ 3 घंटा पाखापाखि ए कार्यक्रम को एटी केवल शुणा भाषण एटी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति गुरुत्व न दे आपण माने ये मंचर आजिर समस्त प्रकार अभिभाषण को वक्तव्य को शुणी किंतु सेपटे भूली जाइछंती आपण मानकर ये बालीजात्रा बुलिबा समय रे आपनकर से ठुंगापुरी एवं दही बरा आलुदम को एवं चाट को आपण माने एइटी बसिकरी भूकरे रहिछंती कार्यक्रम को शुणिया पई मु कहूतिले मोर कटकिया सांग मान को भाई मान को मु तो कटक बालीजात्रा जीवी कटक जो प्रसिद्ध दही बरा आलुदम मिलिबो तो ठुंगापुरी मिलिबो कि नाही से माने मते समस्ते कहिथिले जे निश्चित भाव में मिलिबो किंतु एपर्यंत मते मिलिला नाही मु एठी मते जलखिया एवं स्नाक्स देवा पई बारंबार मते आम जिलापाल महाशय 2-3 थर नेले मु फेरई देछि मु कहली केथाले दही बरा एकदम टिके मो पार्टी रे पड़िले मु जाइकरी मु शांति हेबी तो वास्तविक एभली एक आकर्षण आज आमको आनी दिए सब बेले जे जीए भी आसुची से जोठी भी आसु कटक को आसला माने दही बरा एकदम निश्चित भाव में खाइब पाठ पढ़िया आसु पर्यटन क्षेत्र में बुलवा आसु किंबा ऐतिहासिक बालीजात्रा आसु मोर मन पड़ुछि 5 वर्ष पूर्वर 2000 जिते बड़े 9, 10, 11 मसीह मुझे 2009 पर विधायक जो मुझे पूर्वर थी 9 मसीह विधायक मुझे हारीगली एवं सेते बेले मोर टे पाठ पढ़िया इच्छा है मु उत्कल यूनिवर्सिटी अधीन ढेंकानाल लॉ कॉलेज रे पाठ पढ़िली एवं परीक्षा देवाई जिते बड़े भुवनेश्वर मुझे बड़े गली ढेंकानाल को ये कटक देकरी गली एवं फेरला बेले कटकर ये दही बरा आलुदम न खाइले मु आ घर को फेरे नहीं एइटी खाईकरी जाए एवं तापर किछि नहींकरी आम मैडम को पाखक नहीं पहुंचाई मध्य दिए ये नियारा मोर भी अनुभूति आज मन पड़ुछि ये मंच रे एबे मोर मन पड़िला वास्तविक से आम समस्ते आज ये कटक रे प्रसिद्ध एठी जहाँ भी अच्छी सब प्रसिद्ध एठी माँ कटक चंडी सी भी प्रसिद्ध सिल्वर सिटी हिसाब रे एठीर तारकसी काम रूपार आज विश्व प्रसिद्ध आज जो यहीटा कौन कहते माणिया बंध उत्तरीय ये आज केते ओरिजिनालिटी ये विश्व दरबार को आज जाइछि आज जिओ टैग आमे पाइछंती तारकसी काम जो होइछि रूपार ताकू आज जिओ टैगिंग आमे पाइछंती ये वास्तविक आमे समस्ते यह को लेकर आज गर्वित अछंती एवं दहीबरा एकदम को लेकर मध्य आज आमे गर्वित अछंती आउ टिके खुशी लागिवो जेते बेले हमको ये दहीबरा एकदम मिलिबो मु आपण मानकर समस्त को ये पारंपरिक खाद्यर लोकप्रियता जहाँ कि आमे अनेक समय अनुभूति पाई थाउ एवं आज मध्य निश्चित भाव रे ये ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरा आज ये कार्तिक पूर्णिमा एवं आज एभली एक शुभ अवसर रे मु आपण मानकर समस्त को निश्चित भाव में धन्यवाद देवी शुणी समस्त कथा को एवं आमर साधव पुओ माने जो माने जाभा सुमात्रा बाली बर्नियो इंडोनेशिया श्रीलंका वियतनाम से देश को जाइकी केवल वाणिज्य करू नथिले से देश को जाई आम ओडिया संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को सेठी स्थापित करिया पय जाइथिले आउ सेठी पय आज तांकर सहित एक सूत्र रे एमिति आमे बांधी हेइछंती जे सेही 14 देशर सेमानंकर प्रतिनिधित्व करुथबा आज आंबासाडर्स एवं हाई कमिशनर माने आज आम सहित बांधिक मंच रे आज बसी घंटा घंटा धरिकी 3 घंटा हेलानी आम सहित बसी आम कार्यक्रम सामिल होती सेमाने आज आमको प्रमाणित कर देइछंती जे ओडिया संस्कृति ऐतिह्य केते शक्तिशाली आज हजार हजार वर्ष धरिकी सेमाने साहित्य रखिछंती तांको देश मानकरे आउ आज ताकू प्रमाणित करके देखैछंती निश्चित भाव में आज ताहा सफल होइछि आज अनेक जगार आज जो आमर बोईत बंदाण होइछि
जो बंदर मानकर साधु पुओ माने जाउथिले केवल से यही महानदी रु किंबा पारादीप बंदर तो जाऊ नथिले सेमाने जेते हमर 484 किलोमीटर जो अच्छी आमर उपकूल से मध्यरु आपंकर गोटे है पिथुंडा आ गोटे है चिकाकोलो आ गोटे है पुरी कोणार्करू चांदबाली बालेश्वर चेरीतलू एवं मन्नदा ता सहित जोड़ी होती आज दिन गोपालपुर पालुर अस्तरंग सुवर्णरेखा भली अनेक बंदर आज आधुनिकतार आज विकासर आज से छुँची एक नुआ बंदर हिसाब से उठुची ये समस्त सहयोग आमर साधु मानकर से ही स्मृति को आधार करी आज 10 रु 12 टी आज बंदर प्रतिष्ठा होगापी जाऊँगी आउ समस्त उद्योगपति माने मध्य प्राधान्य दौरान पोर्ट बेस इंडस्ट्री करने इंडस्ट्रियल हब होगापी जिते बड़े जाऊँगी निश्चित भाव में से ही पूर्व गौरव आमर पूर्व ऐतिह्य को आम पुनर्स्थापित करने आम जाऊँगी समस्त को मो धन्यवाद दूची आज ये पवित्र बालीजात्रा उत्सवर शुभ अवसर रे आपण मान समस्त को ये कटक एवं भुवनेश्वर ये दुई सहर को आगामी दिन में निश्चित भाव में आपण मान जो दाबी अच्छी यह ट्विन सिटी रे परिणत करने ये आपे आपे हो गलानी सरकार केबे घोषणा करिवे केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलित सहयोग रे केबे हेबो से समय मते भी जना नहीं किंतु मु जहाँ देखुची जिते भुवनेश्वर में कटक को आसिली मझे कौन सी जगार गोटे गैप नहीं जोटि कि आपंकर कौटा कटक कौटा भुवनेश्वर आज दिन में कही हेब नहीं सेथिपाई मध्य सहर जोड़ी होईची रास्ता जोड़ी होईची एबे आपंकर मेट्रो रेल जोड़ी हेबापई जाउची प्रथम फेज रे काम आरंभ होईची द्वितीय फेज रे कटक सहर भितर रे आपंकर मेट्रो रेल मध्य पशियापई जाउची ताहा मध्य निश्चित भाव में कार्यकारी होगापी जाउची एवं ताहार सहित मध्य आपंकर अनेक जो ऐतिह्य परंपरा सहित दुई सहर विकास जमिति आपंकर बांगालोर एवं सिकंदराबाद सहित अच्छी ठीक सेमिति भाव में ये कटक भुवनेश्वर आगामी दिन में भारतर मानचित्र सर्वाग्रे निश्चित भाव में रहिबो आउ सेथिपाई मु आपण मानक समस्त को सहयोगर हाथ बढ़ाऊँगी भाईचारार ये कटक सहर आगामी दिन में आमको निश्चित भाव में दिग्दर्शन देव एतिकी कही मु आपण मानक ठारू विदाय नौछि। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।